Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa anfaqa, yang menginfakkan zaujaini, dua pasang, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, saya dua pasang kuda atau dua pasang, dua pasang, sepasang, zaujaini sepasang, arti dua, fi sabilillah, dalam jalan Allah, nudia, maka apa, sepasang bukan harus laki-laki perempuan, bukan, tidak, maksudnya dua, maksudnya sepasang itu bukan harus laki-laki dan perempuan, enggak, dia dua, yang penting dua kuda atau dua unta, fi sabilillah, dalam jalannya Allah, nudia, maka akan dipanggil min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, ya Abdullah, wahai Abdullah, ada yang pintu ini khairun, adalah lebih baik. Di pintu-pintu itu manggil, atau orang-orang penjaga-penjaga yang ada di pintu itu manggil, sini, ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik, dipanggil supaya masuk dari pintu itu. Faman, maka barang siapa karena yang adanya orang itu min ahli sholati, dari ahli sholat, do'iyah, maka dia akan dipanggil min babis sholat, dari pintu sholat. Jadi surga itu ada pintu sholat. Nah, lewat dari situ masuk ahli-ahli sholat, masuk surga lewat situ. Aman barang siapa karena yang adanya orang itu min ahli jihad, dari ahli perang, ahli jihad, do'iyah, maka dia akan dipanggil min babil jihad, dari pintu jihad. Aman barang siapa karena yang adanya orang itu min ahli siyam, dari ahli puasa, do'iyah, maka dia akan dipanggil min babil rayyan, dari bab rayyan, pintu kesegaran. Ya, dikatakan kok rayyan, kok seger, karena orang puasa itu biasanya yang paling mujahadah adalah hausnya itu. Kalau laparnya masih tahan, tapi hausnya itu Mas. Sampai apalagi kalau lagi terik-terik matahari. Makanya itu pintunya ahli surga nanti namanya pintu babur rayyan. Pintunya ahli puasa namanya babur rayyan. Yang boleh masuk hanya ahli puasa saja. Setelah masuk terus ditutup, tidak akan dikasih orang lain masuk lagi. Aman barang siapa karena yang adalah orang itu min ahli sadaqati, dari ahli sadaqah itu, iya, maka dia akan dipanggil min babis sadaqah, dari pintu sadaqah. Qala, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala an, bi abi anta wa ummi, aku tebusi engkau wahai Rasulullah, dengan ibuku, dengan bapakku dan ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alaman tu'iya min tilkal ababi, tidak ada min darurah, tidak ada bayar atas orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Bahal yud'a, apakah akan dipanggil ahadun, seseorang, min tilkal ababi, dari pintu-pintu itu semuanya, kuliah, ya semuanya. Orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu ya tidak ada bahaya lah. Tetapi ada nggak ada orang yang dipanggil semua pintu dan bisa memasukinya? Maksudnya itu masuki semua pintu itu. Qala, bersabda bagaimana Nabi, na'am ya wa arju, dan aku mengharapkan antakunya, adanya kamu, minhum, termasuk orang yang masuk dari pintu-pintu semuanya itu. Muttafaqun alaih. Memang Abu Bakar ini semua dia itu, karena beliau ini ahli puasa juga ahlinya, sedekah juga ahlinya, jihad juga ahlinya, ya, sholat juga ahlinya. Maka pantas untuk dipanggil dari pintu itu dan masuk dari semua pintu itu. Makanya adakah bisa masuk dengan ke semua pintu itu semuanya? Ada juga. Dan saya harapkan kamu yang masuk nanti, kata Nabi. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anan Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, inna fil jannati, sungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqal, yang dikatakan lahu, bagi pintu itu, maksudnya dikatakan itu adalah dinamakan Ar-Rayyan, pintu Rayyan.
Yadkhulu yang masuk minhu dari pintu itu as-shaimuna orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamati nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu tidak masuk dari pintu itu ahadun seseorang pun ghairuhum yang selain ahli puasa. Yuqalu dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa? Fayaqumuna maka mereka sama berdiri. La yadkhulu tidak masuk minhu dari pintu itu ahadun seorang pun ghairuhum selain mereka saja. Fa idza dakhalu bila mana mereka telah masuk ughliqa maka pintu itu ditutup walam yadkhul dan tidak akan masuk lagi minhu dari pintu itu ahadun seorang pun khusus ahli puasa. Pintu rayyan itu muttafaqun alaih terus ditutup. Wa Nabi Sa'id al-Khudri itu memang seperti yang hadis yang awal itu puasa ini adalah lapar, dahaga, nahan syahwat karena Allah. Maka pintunya pun juga khusus pintu rayyan dan itu khusus juga untuk mereka. Kalau mereka sudah masuk tidak untuk yang lain. Terus ditutup kunci. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin tidak ada seorang hamba pun yasumu yang dia puasa yauman suatu hari fi sabilillah di dalam jalannya Allah illa ba'ada yasumu yauman satu hari fi sabilillah dalam jalannya Allah illa ba'ada Allah kecuali Allah akan menjauhkan bidzalika dengan puasa dia itu bidzalikal yaum dengan hari dia puasa itu menjauhkan wajhahu wajah dia anin nari dari neraka sab'ina kharifan sejarak perjalanan 70 tahun muttafaqun alaih. Kharif ini adalah sebetulnya masa di situ itu yang paling bagus cuacanya sepanjang tahun itu yang paling bagus adalah masa kharif itu, musim kharif itu. Sehingga di situ itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tapi dikatakan sebagai kharif untuk sepanjang tahun, untuk 1 tahun dikarenakan itu adalah waktu yang terbaik cuacanya. Maka dikatakan sab'ina kharif 70 tahun perjalanan maksudnya. Muttafaqun alaih. Dia orang yang puasa fisabilillah sehari saja maka dia itu akan dijauhkan sampai perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun itu berapa ribu kilometer. Ya sudah sangat-sangat jauh itu, sudah nggak bisa kita hitung. Sebetulnya hal seperti ini menunjukkan banyak gitu saja. Dan banyak itu berbeda-beda. Kalau banyak menurut anak kecil dikasih duit 1.000 atau sekilo, 2 kilo, atau perjalanan kok sekilo. Ya sekilo 2 kilo itu sudah banyak. Wow, berapa? 1 kilo loh. Oh ya kan anak kecil. Kalau nanti kalau sudah dewasa, alam 1 kilo aja. Maka kalau dia akan mengatakan jauh, namanya kalau 100 kilo itu jauh. Ya. 100 kilo masuk itu sudah 83 kilo berarti sudah dapat qasar sholat itu dikatakan sebagai jauh ya. Itu kalau orang sudah dewasa. Kalau seorang raja mempunyai kekuasaan 1 kilo kali 1 kilo kecil itu ya kan. Raja apa itu? Raja kecil loh, kekuasaannya 1 kilo kali 1 kilo kecil. Nah. Kalau raja itu ya pengennya apa? Beribu-ribu kilo kali beribu-ribu kilo. Nah, itu seorang raja. Jadi ukuran banyak atau sedikit itu tergantung yang ngomong juga. Nah kalau Gusti Allah itu ngendika ngomong ini akan aku jauhkan sebanyak perjalanan yaitu 70 tahun. Terus yang ukur itu Gusti Allah itu ukuran apa kira-kira itu kira-kira? Ya Masya Allah sudah enggak dapat kita bayangkan itu. Paham? Tidak dapat bayangkan. Paham? Okay. Makanya seperti kata-kata dalam 27 derajat. Orang yang berjamaah dapat 27 derajat daripada orang salat sendiri. Lah 27-nya siapa? Kalau 27-nya
Bayi ya sedikit. Kalau 27-nya orang dewasa, ya itu maksudnya banyak. Kalau maksudnya Gusti Allah 27, ya itu artinya sangat-sangat besar sekali. Tidak dapat kita bayangkan banyaknya. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, yang bertujuan hanya untuk mencari zatnya Allah atau ridha Allah, ghufira, maka akan diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah lewat, min dzambihi, daripada dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Di puasa Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat semuanya ini, kalau diterima oleh Allah. Makanya puasanya itu harus betul-betul sempurna ya. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan ya. Jaga tangan, jaga kaki. Jangan sampai ada anggota tubuh itu yang bermaksiat, biar puasanya sempurna. Nah, hakikatnya puasa itu bukan puasa lisan dan puasa dari makan dan minum saja, tapi puasa dari makan, minum, syahwat dan seluruh kemaksiatan. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza jaa, bila mana datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat, maka akan dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga. Nah, ini sekarang ini pintu-pintu surga lagi dibuka. Wa khuliqat, dan ditutup abwabun nari, pintu-pintu neraka. Wa sufidat, dan dibelenggu asyayatin, setan-setan. Muttafaqun alaih. Nah, itu kayak orang-orang kalau setan-setan dibelenggu itu kan masih banyak saja yang maksiat Pak, bulan Ramadan itu. Masa iya ini setan-setan dari kalangan jin itu sudah dibelenggu, tapi setan manusia atau manusia yang sudah jadi setan itu ya masih keluyuran aja. Nah, itu sudah setan. Nah, manusia itu kalau sudah ikut setan nanti akhirnya nakalnya itu ngungkuli setan. Iblis itu senakal-nakalnya iblis, dia itu pol-polnya hanya pengen yaitu mengajak manusia supaya tersesat, tidak menyembah Allah. Tetapi manusia kalau lagi tersesat, bukan hanya ngajak manusia tidak menyembah Allah, tapi ngaku Gusti Allah. Fir'aun itu, Namrud itu, manusia itu tingkatannya senengannya itu apa? Lebay, apa? Berlebih-lebihan. Nah, manusia itu sukanya begitu itu. Suka berlebih-lebihan. Maka sampai iblis melihat Fir'aun udah bodoh gitu yang ngaku Tuhan. Aku aja enggak berani ngawur aja, aku Tuhan, aku Gusti Allah. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza jaa, bila mana datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghilat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sumu, puasalah kalian semua, li ru'yatihi, karena melihat hilalnya Ramadan, wa aftiru, dan berbukanya kalian semuanya, li ru'yatihi, karena melihat hilalnya Syawal. Wa in hubiya, bila mana tidak ditampakkan alaikum, atas kalian semuanya, wa akmilu, tidak tampakkan hilal, wa akmilu, maka sempurnakanlah iddat Sya'ban, bilangannya Sya'ban, salasina, 30 hari. Muttafaqun alaih. Wa adalah Abdul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, fa in humma, bila mana kena mendung, alaikum, atas kalian, sumu, berarti kalian dimendungi, maksudnya kena mendung, tidak nampak akhirnya bulan itu. Fasumu, maka puasalah kalian semua, salasina yauman, 30 hari. Nanti malam itu sudah mulai banyak yang lihat. Nanti kelihatannya itu belum nampak, itu kalau melihat hisab itu belum nampak. Jadi nampaknya ya hari Sabtu, nanti besok itu masih puasa sehari lagi, 30 hari nanti akhirnya. Baru nanti nampak.
bulannya. Jadi bulan itu nampaknya ngelihatnya di sana, lihatnya di barat sana. Nanti bulan dan matahari akan akan balapan untuk turun. Kalau sudah duluan matahari, nanti matahari turun, terbenam, bulannya masih ada beberapa menit, 1 menit, 2 menit. Biasanya kalau 2 menit itu belum nampak. Kalau lebih dari 2 menit mungkin sudah nampak. 3 menit kalau salah. Itu sudah nampak. Ada nampak terus baru mengikuti matahari turun lagi. Bisa nanti barat sana. Besok boleh kamu lihat. Kalau paling enak itu di tempat yang paling datar. Yang paling datar itu di lautan atau padang pasir. Itu juga datar. Jadi kalau melihatnya di lautan bisa tampak begitu. Nampak bulannya itu turun. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوادث ونال بالرقايا وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتقضى بالحوادث ونال بالرقايا وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء تقضى بالحوادث ونال بالرقايا وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على ربي إني مغلوب فانتصر 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 ربي إني مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله مكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم
ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الله الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى وسلم وبارك وترحم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أسر سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة اللهم رجالها كرجال الصحابة ونساء كنساء الصحابة اللهم اجعل قرية تأكل القرى اللهم اجعل قرية تأكل القرى اللهم اجعل فساق اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء اللهم أدب فساقها كما أدبت الملح في الماء يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالح عبادك وعيننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلماتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم دائما